najteže je objasniti ono nešto što je najjednostavnije. To je rekao Meša Selimović u čuvenom romanu, njegovom čuvenom romanu Tvrđava. Tvrđave su nekada služile da bismo se branili, a danas se u tvrđave pozivamo. Zato samo lepe misli i mirna Bačka. Ajmo. – 2001. godine Exit je dospeo na Petrovaradinsku tvrđavu, a te iste godine Svetski dan mira počeo je da se obeležava u 180 zemalja sveta. Danas slavimo tih 20 godina. Na ovim prostorima lijepih stvari ima. Na ovim prostorima lijepih stvari ima. Na ovim prostorima imamo pjesme od kojih se duša steže, imamo gluposti dokle pogled seže, imamo beskrajna žitna polja, imamo gladnih koliko te volja, imamo dušu ko aerodrom i dobar osjećaj za loptu, urođen strah od propuha. Imamo najsočnije psovke, imamo nova kola radi dojma, imamo stav kad nemamo pojma, dovoljno mržnje, dovoljno inata, za bar još 2-3 rata. Na ovim prostorima lijepih stvari ima. Na ovim prostorima lijepih stvari ima. Na ovim prostorima specijalitet moga kraja je sve ono što razdvaja. Ako si rođen van okvira, ovdje nećeš naći mira. Crkveno se zvono čuje, crkveno se zvono čuje, crkveno se zvono čuje. Priziva nove oluje. Na ovim prostorima lijepih stvari ima. Na ovim prostorima lijepih stvari ima. Na ovim prostorima. Milene, danas kuvamo ovaj balkanski lonac, potrebna mi je tvoja pomoć, jer voliš da kuš? Ne. Da sam te našao, ali pomoći ti, a potreban mi je začin sa tvoje strane. Znam reza, znam sve, živio sam puno sam, tako da znam ono napraviti se najjednostavnije. Recimo tuna sa paštom, to je moje specijalitet. Dobro, ja mislim da ću napraviti jedan dobar balkanski lonac i meni je bitno da mi u njega ubacimo poprilično dobre emocije. Jel krećeš ti možda od luka? Ja uvijek krećem s lukom, da. Prvo dinstani luk. Ok, hoćeš ti da ga sečeš ili ja? Ja ću ti pokazati kako se to radi. Izvoli. Jesi ti čuo za onu teoriju kao ako žvačeš kruh da ti onda ne cure oči, kao ne suze oči? Ja, stvarno? To sam čuo negdje, da? Postoji 2 načina rezanja. Dobro. Prvi je ovaj, a drugi je ovaj ako radiš nešto kao... Pazi sad ovo, to se naučio nedavno, nevjerojatnom brzinom rezati. Se posečeš na kraju. Što kažeš? Vidi sad. Sad ću ti reći jednu stvar. Isusa ti, koja? Ono što sam teo da ti kažem. U ovoj mojoj kuhinji postoji pravilo da nema pravila. Da li se to odnosi na muziku koju ti praviš? Pa da, pravila se često smetaju. Pogotovo ako se držiš duže vremena istih pravila, onda počneš zvučati uvijek isto i to nije dobro. Ovaj prostor ovdje koji nas sada okružuje, da li on deluje onako inspirativno? Pa ovo je koncertni prostor samo takav. Pogotovo mogu zamisliti kako to negdje noću izgleda kad se upale ova mala rasvjeta tu, da to magija živa. Da bi trebalo to napraviti nešto. Možemo skupo ući u to. Ja bih voleo da nekako napravim, pored danas ovog balkanskog lonca, i neki zajednički zvuk koji bi danas inspirativno izašao iz ove naše prostorije. Ja sam čuo da si ti vrhunski perkusionist, pa ja sam osrednji gitarist, mislim da se možemo samo pomoći. Da, super. Mislim, a sad pazi, šalno na stranu, ja sam zaplakao sam čovječe od ove ideje. Daj se probaj to s tim kruhom, da ja probaj. Evo, ja sam probao, ali ne radi. Samo ti kaže, Mile, pitao je Mile da li da radim s njim, zaplakao sam od sreće.
Znači idemo sa lukom i balkanski lonac može početi. Veliko je bogatstvo kad u jednom danu na jednom mestu možete čuti više različitih jezika. Jedno od takvih mesta je i Bačka, a legenda kaže da se grad Bač pominje nekoliko stotina godina pre nove ere i da od tada nikad nije promenio ime. Biti star, a biti car. Doviđenja sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, Elegio stara, kakva te spopala nevolja. Kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama, pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Podignimo skromno iz čela, dok vihor huji niz toke na prsima. Pravim balkanski lonac, da li misliš da je najbolji začin u stvari na ovim prostorima muzika? Da. Je li ljuto? Taman. Znaš zašto se ljuti Kulen? Ne. Da djeca ne bi sve pojela. Pa bravo. A reci mi što se ljudi na ovim prostorima toliko ljute? Da li može ekologija možda da ih ujedini? Upravo to. Fali im zajednički neprijatelj. Isto kao što bi čovečanstvo, da ga napadnu vanzemaljci, onda bi se ujedinili. Zagađena sredina je ta koja je napala čovjeka. Jabučar. Dobar. Čovjek je zagađivao, I sad ona nas napada, takva uvrijeđena. I sigurno je da će to ujediniti ljude, jer vazduh ne možeš da podijeliš ni po državama, ni po nacijama, ni po vjerama, voda isto, voda, rijeka jedna, ne možeš da je zaustaviš na carini, kako ćeš sad? Kao, daj da vidimo, da pregledamo šta ima unutra, pa ideš dalje. A reci mi, da li muzika može da bude jedan od tih puteva koja je u stvari nezaustavljiva jedna vrednost? Pa dobra muzika, slobodno da. se ti posluži. Sigurno, dobra muzika, da. Vidim da napadaš uglavnom nešto što je možda čak i iz tvojih tih krajeva. Malo šunke, malo kobasice, a? Pa nije, znaš šta, nego sam... sam... Hoće ti isecka malo? Na dijeti sam, rekao mi je doktor, samo slanina daje. Da, vidim. Kako je gorko biti star. Biti star, a biti car. Kako je lako biti star. Biti star, a biti car. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. Kako je lijepo biti star. Biti star, a biti car. Kako je lijepo biti star. Biti star, a biti car. Kako je lijepo biti star, a biti car.
Reci mi, koja je tvoja začinska biljka koju mogu da stavim danas u ovaj lonac? Ja volim u sve da drndam mentu, da stavim i bosiljak. Tako je. A reci mi, ako bi imali kulturno dobro kao osnovni termin, da li može da bude, recimo, kulturno bolje? Ili bolje sutra? Ili kamo Važno je samo da nije kulturno loše. A da li je Exit možda napravio upravo takav pomeraj na ovim prostorima ovde, organizujući upravo neke regionalne priče? Pa svakako da je pozicionirao ovaj dio planete, repozicionirao kao malo, da nije baš neki totalna provincija od provincije, nego malo je nešto nastavio na neku mapu, jeste? Reci mi, si zadovoljan sa ovom veličinom ili još malo da usitnim? Nemoj, pusti, nije dobro da se sitni mnogo. Dobro. Da li to misliš i u muzici? Da li su te sitnije note nekada rešenje ili uglavnom, što bi rekli, cigla malter? Osnove kompozicije su odavno postavljene, znaš. Ne možeš ti sad mnogo šesnestinama da drndaš po basovima dolje. Je fali šesnestina u bendu. Ma ima i koliko hoćeš, ne mogu, previše ih je, razumije. Fali mi antiritmika, fali mi nekih augmentovanih ritmova koji ne mogu da se izbroje, fali mi ta poliritmika. Zato što danas iz škola izlazi mnogo savršenih muzičara i sve je savršeno. U današnjem totalitarnom svijetu imaš sve te emisije, talenti, ovo, ono, svi se bave nekim izvođenjem, svi su perfektni, sve je bez greške. I onda čovjek da bi izbjegao da bude kič, jel, pošto to je čitav štos. Kič je kao neki duh koji stalno mijenja svoje agregatno stanje. Sad trenutno da bi izbjegao kič, moraš namjerno da praviš, uslovno rečeno, greške u izvođenju, jel, mora sve da bude labavo, šlampavo, na neki način pogrešno, malo raštimovano. Malo i da se ne rimuje kako treba. Je li ovo savjet ili tvoj osjećaj u meru kretanja? Pa govori, kad me pitaš fali li mi šesnestina, upravo ti kažem ne, jel? To je to, viška mi ih je. Ništa, ja ću još ovo malo da dodam tamo. Po tvom izboru, znači danas paprika, pa idemo dalje, može? Hajde. Živio. Ajde. Između Dunava i Tise Bačka ne poznaje granice i prostire se gde joj je drago. Malo i u Mađarskoj, a malo i po Banatu i Sremu. Bogata je još po nečemu, raznovrsnoj kuhinji. Jedino bi mogao da joj parira neki balkanski lonac. Teško je utvrditi šta je starije, šufnudle, gomboce, grenadir marš ili papula, omiljeno jelo Karađorđa, koje je nosio o pojasu u pljosnatoj drvenoj posudi. Ali se zato sa sigurnošću zna da je Bačka tvrđava najbolje očuvana srednjovekovna tvrđava u Vojvodini. Bila je opasana rekom Monstogom, a u ta se davna vremena pričalo da se moglo bez problema ogledati u najčistijoj dunavskoj vodi. Zapravo, istorija Bača počinje još u bronzano doba, a svedok tome je jedan pronađeni mač iz tog vremena. Lajko, moram da ti priznam da su meni oči malo sad gladne kada si ti došao. Umorio sam se malo seckajući. Da se poslužimo? Kako da ne? Šta preferiraš? Ja ovo. Dobro. Ovo mi se sviđa. A reci mi šta te najviše inspiriše, neka etna muzika? Da li si čuo za to Ljubav? Ljubav? Jesam. Mislim da sam je nekako i danas izneo pred vas ovde. O, je. Puteš dosta sa svojim instrumentom. Da li bi mi rekao neko omiljeno mesto? Kina mi jako dobra stvar. Velika i jako puno stvari imao. Pa znaš šta, moram nešto da ti priznam. Pošto voliš kinu, spojit ću ti jedan dobar spoj. Kulen i taške sa makom. Pa da probamo da vidimo kako ćeš odreagovati na to. Da li će ovaj ukus imati rezultat kao krajnji ono što ćeš odsvirati danas? Vidimo mi to. Ovo sam ja mesio, tako da pazi šta pričaš. Može. Yes! I Mirna Bačka. U Mirnoj Bačkoj svoje mesto našao je i manastir Bođani. Osnivač ovog manastira u 15. veku bio je izvesni trgovac Bogdan.
Legenda kaže da je, obolevši iznenada od očiju, trgovac Bogdan stao na mestu izvora kod današnjeg hrama, umio se i pomolio, zavetovavši se Bogorodici da će podići hram ako mu se isceli vid. Tako i bi, a ovaj manastir je po svom ktitoru Bogdanu dobio ime. Praznik za oči je živopis našeg velikog umetnika Hristifora Žefarovića, čiji rad predstavlja prvi značajan korak ka savremenom umetničkom shvatanju. Amam, tursko kupatilo, jedina je očuvana građevina islamske kulture u Vojvodini. Predstavlja retko i vredno svedočanstvo o vremenu osmanske dominacije na tlu Vojvodine. Dakle, Bač, pored svojih prirodnih lepota, ima i preteču današnjih spa centara. Volela me jedna Vranjanka, mladost mi je kod nje ostala. Nit je sovka, nit je koštana, već najlepša Lela Jelena.
Marko, Boki. danas kuvamo balkanski lonac. Gdje me nađe? Veoma je bitno da svako ubaci neki svoj začin da bi na kraju dobili neki dobar rezultat, pretpostavljam da ćemo uspeti. Evo odmah mi je palo na pamet, ali da bude onako malo tropska varijanta, onako totalno drugačije. Ajde. Šargarepa. Opa, čudi me kako si se toga setio ovdje. To je Bačka. Dobro. Šargarepa. Ti si relativno ova mlađa generacija koja je ove festivale nekako propratila iz publike, a posle i sa kao pozicije izvođača. U civilu, pa onda u radnom modelu. Skinuo si se, što se kaže, sa civila. Pa reci mi kako je to bilo posmatrati, recimo, evo konkretno Exit iz publike gledajući tvog legendarnog oca, recimo. Da, nisam bio na Exitu. Exit je još bio nekako totalno baza svega toga i onda se to pretvorilo sad u ovo ludilo današnje. Tako da mi je drago da se na neki način prenosi. Super, a reci mi, koliko ti znači kao mlada muzičaru festivalsko pojavljivanje i uopšte koliko je lepa prilika da se sretneš sa kolegama iz regiona ili sveta? Meni su festivali sa jedne strane to gde se nalaze različiti izvođači, ali sa druge strane tu ne dolazi samo tvoja publika, nego sigurno dolaze 50% ljudi ili 30 ili nebitno ljudi koji prvi put čuju za tebe. I tu je šansa da daš sve od sebe i da dobiješ još publike i koji će da te prate, koji će onda možda u sledeći put u Novom Sadu, u Bugarskoj, u Beogradu da dođu na koncert za što ste čuli na festivalu. A reci mi, da li obilaziš ovako i privatno neke ambijentalne celine kao što je recimo neka Tvrđava? Ali te mami ta neka davnina koja govori iz ovih zidina? Pogledaj kakav je ovaj prostor. Ovde ne samo da se vidi kroz šta je prošlo, nego se i osjećao. Tako da je ovo, da kažemo, centrum nevjerovatnih emocija i samo treba dopustiti da uđe u tebe, da to upiješ. Ko zna gde je moja Vranjanka, lepša od svih, lepa Jelena. Sve bih dao kad bih saznao ko je moju Lelu krao. Jezero Provala najdublje je jezero u Vojvodini. Nastalo je nakon velike poplave Dunava, a Dunav, silovit i moćan, je početkom prošlog veka probio nasip i izdubio već postojeći basen prirodnog jezera. Podzemnim kanalima jezero Provala je i danas povezano sa Dunavom, tako da ga ova velika evropska reka stalno nadopunjuje. Sjećanje nikad neće izlizati vajarsko djelo prirode, kanom klisurine. Mahala si sa obale mosta ispred
Vraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu. Ja sam ovdje pripremio neke džakonije pa da vas poslužim malo. Hoćete po mom izboru ili imate neke specijalne želje? Vidi, Mile, šta ti misliš? Samo da je bezglutenski i Pa to znaš, mislim da je ovog trenutka ova kafana pala u vodu. Ne, šalimo se. Pa znaš šta, ovaj prostor je veoma inspirativan po pitanju hrane. A da li si nekad probao gomboce? Ne. A nemoj sad, to mu je slatko. Ne, ovo ti je sada ta specijalna balkanska kuhinja gdje ja stavljam sve. Fusion. Fusion steak. Slatko ide u predjelo, da, jasno. Evo da, izvoli ovo pa ti nešto porove da se izboriš. Rambo. Mada imaju, ja sam jednom jeo pohovanu šniclu sa džemom od višanja. Aha, to češće. Je bilo odlično, fenomenalno, čovječ. Da, baš. Mislim, to... Balkanci su puni pedersuda što se hrane tiče. Evo imamo i ove... Evo, ja sam navikao se odmah, čim mi se dopalo, jel? Ti si čovjek otvoren, ja sam to, zato te i volim. Znači, pala je prva ljubav. Šta radiš večeras? Očigledno da ljubav dolazi preko stomaka. Da mu tako kažem. Mirna Bačka. Nas dvoje smo bili trugao sreće, kao brata volje tvog najboljeg druga. Ti si tada bila neuzbrano cvijeće, nisam znao šta je prava tuga. Život je korak, usta se može, usta se može, Ljudi, recite mi, je li ima nešto iz vaših krajeva što bi jedan drugom preporučili, a da iznesete ovako s ponosom na sto? Pa ima, evo, mogu ja da kažem, ima ovako vrlo slična kobasica njeguška koja se ne melje se meso unutra, nego su krupni komadi, oliki, bam, 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 i onda se to malo suši, to bi ja preporučio. Pa, kod nas možda patka s mlincima. Recimo, mlinci općenito su mi dobra. Da li voliš ljutu hranu? Jednom sam koncept morao skoro otkazati zbog fiš paprikaša. Fiš paprikaš je opasan, recimo, kad se pretjera. Poslije toga moraš nastupiti, imaš tu osjećaj kod da ti neko bacio vatrenu loptu u grlo, ne znam jesi kad to Nisam svirao nikad poslije fiš paprikaš, to je opasno. Evo, savjet mladim bendovima. Ali ovo je odlično. A reci mi, koliko puta ste nastupali na Exitu? Znam samo da je predzadnji put bio sa Rambom. On je spisao i nikako da se skine s bine. Ti si se našao u nekom transu bio, tamani sunce izlazilo. Ja onako... Antonio, siđi s bine, dostojno, to svira, solira. A nije, toliko me rijetko zovu na Exit, razumiješ da onda kad dođem ne skidam se s bine, nego ko zna kad će me zvao. To je bilo svirali smo, mislim, 4-5 puta.
Da sam prazan list, potpuno čist, koristio bih puno deblji kist i samo jarke i šajne boje da napišem ime tvoje moje. Da sam prazna glava, potpuno zdrava, ne bih više ništa učio zabadava. Samo onoliko koliko mi treba da još ostanem paf od tolikog neba. Samo za taj osjećaj, samo za taj osjećaj. Da se mogu nekad vratiti na početak i biti onaj isti bahati dječak, ne bih forsirao neki ležeran stil, niti se trudio da uklopim moj svijet u ovaj svijet, moje snove u raspored. Riskirao bi svaki pokušaj da zadržim taj osjećaj, samo za taj osjećaj, samo za taj osjećaj. Da sam prazan list, potpuno čist, koristio bih puno deblji kist i samo jarke i šajne boje da napišem ime tvoje moje. Samo za taj osjećaj, samo za taj osjećaj. Postoje razna objašnjenja otkud izraz Mirna Bačka. Postoje razne legende o herojima na tvrđavama, njihovoj časti i podvizima. A ima i jedna istinita priča o Palu Telekiju, mađarskom premijeru. Ne tako davne 40. godine prošlog veka izradio i potpisao ugovor o večnom prijateljstvu i miru između Jugoslavije i Mađarske. Ugovor nije ispoštovan, što je Pal Teleki doživeo kao veleizdaju i oduzeo sebi život. Vremena velikih osvajanja su na sreću prošla i danas je mirna Bačka, kao i ostatak regiona. Kroz bogatu istoriju Bača prolazili su i krstaši.
U 11. veku u centru Bača krstaški red Svetog groba Jerusalimskog podiže samostan i crkvu. Po svom stilu gradnje u samom je vrhu romanske arhitekture. Arhivi biblioteka ovog samostana sadrže i knjige iz 15. veka. Franjevci već 300 godina nisu napuštali samostan, a očuvano je mnoštvo starih predmeta koji svedoče o kontinuitetu od srednjeg veka, a možemo reći čak i od rimskog vremena. Pa da, počnemo. Lajko, 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 Felix, lajko, 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 Felix, lajko, 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 Felix, a lajko, Felix, a lajko, lajko, Felix, a lajko, lajko, Felix, a lajko, lajko, Felix, a lajko, Felix. Ej, jel možemo nešto što bi ti voleo da ubacimo danas u tu hranu, a da zamiriše negde, možda neki od začina, biber, so? Bazilikus. Bravo. Koliko kašičica? Koliko kašičica? Hoćeš ti da odrediš ili ću ja? Ja bih 2. 2, okej, idemo Za onda to. mene isto jedno. Misliš da malo, da ne preteramo? Za mene isto 2. Je tako? Evo ga, 1. 2 za mene, 2 za njega. Okej, stavio sam malo viška glava ne boli. Lajko, reci mi, ti dosta u tvojoj muzici zvučiš arhaično. Ili te neki od ovakvih prostora inspirišu da ta tvoja muzika dobije te neke note koje podsjećaju možda na neku pevninu? Ovo svakoga inspiriše, verujem, ne samo mene. A kada pogledaš tako gore, to gledaš u budućnost ili... Jeste. Marko, Tako je. vidi ovo. Stvarno je moguće. Vidi, jel vidiš? Da. Biće sve okej. Želiš biti najbolji na svetu, želiš biti slobodan kao ptica u letu. Desi se pad, a sve je u tebi i svi ti kažu kako treba, o to ne bi. Al odmah ustaj, samo na sebe računaj, nikog ne čekaj nego se laktaj, šansa iza ugla već je tu. Ma hajde probaj, ne odustaj sebi, reci moraš, ništa te ne košta ako probaš i najbolji nekada pališ su. Pa pokušaj, hajde pokušaj, svet je u nama, nikad od sebe ne odustaj, ili barem ne danas. Pokušaj, hajde pokušaj, pokreni se sada, nikada, nikad ne odustaj, bar pokušaj. Mali šutali su te, verovali nisu nikad u tebe i niko prema tebi nikad nije fair, a najjači onaj koji ustane, jer ti rođen si za stvari velike, da, i sve te priče veruj da su nebitne, pa ubaci u brzinu, nemoj da je ler i samo kreni, nije bitno koji smer. Širi svoja krila ti, sve moguće je kada čovek poleti, i ako već budeš pao neka bude to, zašto veće visine ma neće voljeti. Kao si sebi to, pokušat ćeš nekako i već si nešto postigo. Kad se u oči gledaš, reci da si pokušao, hajde ustaj, samo na sebe računaj, nikog ne čekaj nego se laktaj, šansa iza ugla već je tu. Ma hajde probaj, ne odustaj sebi, reci moraš, ništa te ne košta ako probaš i najbolji nekada pališ su. Pa pokušaj, hajde pokušaj, svet je u nama, nikad od sebe ne odustaj, barem ne danas. Pokušaj, hajde pokušaj, pokreni se sada, nikada, nikad ne odustaj, bar pokušaj.
Rekao si sebi to, pokušat ćeš nekako i već si nešto postigo. Kad se u oči gledaš, reci da si pokušao. Al odmah ustaj, samo na sebe računaj, nikog ne čekaj nego se laktaj, šansa iza ugla već je tu, ma hajde probaj, ne odustaj sebi reci moraš, ništa te ne košta ako probaš i najbolji nekada palcu. Pa pokušaj, hajde pokušaj, svet je u nama, nikad od sebe ne odustaj, barem ne danas pokušaj, hajde pokušaj, kreni se sada, nikada ne odustaj, bar pokušaj. Dobro ljudi, da vidimo šta smo napravili od ovog našeg balkanskog lonca. Došao je trenutak da probamo svi pomalo za sve. Jel ima neko ko je dobrovoljac prvi? Šta, pazi sad, a? Opa. Izvanredno, da. Malo. Ile? Baš divno, da. Tako miriše lijepo. Ja ne prilazim blizu zbog veličine nosa, znaš, ne smijem da... Da, ne smijem da preteram. Može? Daj. Sredina ili... Sredinu, može sredinu. Može. Pazi, ovaj lonac je napravljen zaista od ovih najlepših stvari koje smo imali danas. Svako je ubacio deo sebe, deo svoje priče, pa ćemo vidjeti da li je vredan ovog ukusa. Može? Marko? Hvala. Rambo, 3 kuta. Evo da spustim papriku. Dobro, eto, ja znam, imam poštovanja prema godinama. Normalno. Hoćeš ja da ti pridržavam? Nisam ja starac Fočo koji ti je, ja sam mlad. Pa dobro, vreme i ja da probam naš zajednički ručak. Dobro si ga složio. Starac Fočo, bilder u tange. Pa znaš šta, nisam ga složio ja. Složili smo ga danas svi zajedno i moram da vam kažem da očigledno je da u ovoj mojoj kafani najbitnija stvar je da svako ubaci... To Mile bio zadužen za to. To je njegov entitet. VD40. To je moj. Ja odvrćem da nema. Ja sam imao puno čorbi i juha, nikad nisam vidio limuna. To je pa mislim da stavlja. Ja sam delivesti toliko slatko danas da sam morao malo da stavim da budem. Ja sam to tradicionalno razbio sa dosta jednim ovako A što je ovo? originalnim rješenjem. Limun, pazi. Za ovakav ukus definitivno smo danas imali odlične sastojke, dobro društvo i nešto što nas je danas spojilo na ovom divnom prostoru, to je dobra muzika. Da li je to recept za ovaj naš balkanski lonac? Rambo? Baza. Dovoljno je da muzika ne bude loša. Jer postoji muzika koja je loša, koja bahatog čovjeka čini još bahatijim. Muzika mora čovjeka da urazumi. Moram da ti priznam da su ovo mudre reči. Ja volim muziku koja stvari uzdiže, a ne respiruje. Šta, zbog Rambove reči. Ali samo da vam kažem nešto. Veoma je drago što sam sa vam podelio danas ovde i što se mene tiče, vi ste slobodni, mirna Bačka. Ponesite vaše tanjire, jer ja moram da zatim... Bačka tvrđava, najstarija očuvana srednjovekovna tvrđava u Vojvodini, skriva burnu i zanimljivu prošlost. Ostalo je zapisano u 17. veku da se u ovom gradu nalazi velika kula na kojoj je divno odmaralište poput carskog, a da se na tom lepom dvorcu sastaju svi prosvećeni i iskreni prijatelji iz grada da se odmore i razonode. Moglo bi se reći da i danas, posle toliko vekova, tako. Za sutra sam već stavio novi lonac, a do tada mirna Bačka. Peace on earth, that implies no violence, no starving children, no violent minds, no violent households, no violence, no frustration, no fear.